good morning guys. Nada dati karon sa inyong barangay. Ano ninyo ang request sa barangay Gamo. Salamat kayo kay nakaabot ko diri o pabutan na lang niyo kuhon ang ato ang video kung asa dapat nato ibutang diri kay kung nagdaghan mo kayong tao wala ako'y mga silingan nga gabantay-bantay or wapo ko kabalo kung followers na to ni pabutan lang ko ninyo kung asa na kayo butang. Og diara mga kabalulong reels ang sumpay sa atong bigas hunt karong buntaga sa lugar kung asa nagpuyo ang mga taong perting kugihana. Kung taga barangay Gango jud ka, kabalo jud ka kung asa ning dapita. Sa dapit kung asa si Nanay perte kaayong sayuhan nagtanom og bulak. Bitaw mga kabalulong reels diri nako gibutang sa usa ka purok sakop sa barangay Gango si Jasmine or whatsoever, basta Jasmine Rice di ay. Og wala di ay na ako to nabutangan og note og sticker kay niabot si Nanay sumara to kung kabalo ka kung asa ning dapita at tuwa na dayon basin maulahi pa ka. Og karon guys na yung request no, palihog na lang kung mention or tag or share ano nga video para maabot sa inyong mga pamilya dali sa barangay Gango. Daghang salamat sa iyong suporta no. Gibiyahe lang ginako ni para ninyong tanan o ginako nga makatabang ni ginagmay man ni karon pero daghang salamat ninyo. Og mao din ni nahitabo after nako mabutang diha sa sulod ang bugas naabot si Nanay. Kung nakita man nimo Nay ang among gibuhat diha sa sulod og nakuha man nimo ang bugas, deserve nimo na kay grabe kabutan, grabe kasayo ang imong pagtanom og bulak. Wa man ko kabalo kung bulak na or utanon ba na imong gibit-bit ganina. Kung makit-an man nimo ni nga bugas, kung ikaw may makakuha, deserve nimo kay grabe kabutan, grabe kasayo nimo mianha diha. Ug palihog na lang ko og kuha og video, picture nga ikaw ang nakakuha ani nga bugas. Og palihog like, share, mention or tag sa imong mga Facebook friends ug ayaw kalimot og follow aron updated ka sa mga susunod na mga videos.